सऊदी अरेबिया में मौजूद एक ऐसी जगह जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जाने से मना फरमाया है। इवन कि यहाँ पर उगने वाली किसी भी चीज़ को खाने और पीने से भी मना किया गया है। 4000 साल से भी पुरानी ये जगह जहाँ आज भी आपको बड़े बड़े तराशे हुए पत्थर और पथरीली ज़मीन नज़र आएगी। और इन पत्थरों में एक अहम मैसेज छुपा है जिसे सुनना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मुस्लिम्स के लिए। एक ऐसा वाक़या जिसने पूरी कौम को तबाह कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के बारे में जो हुक्म दिया वो ना सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए था बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक वार्निंग थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वार्निंग के बावजूद भी आज लोग यहाँ जाते हैं और व्लॉग्स भी बनाते हैं। अब आखिर सवाल ये है कि क्यों ये जगह मुसलमानों के लिए मना है, इसमें ऐसा क्या है और क्यों मोहम्मद बिन सलमान इस एरिया को इतना प्रमोट कर रहा है। आइए इस जगह की हिस्ट्री को डिटेल से समझते हैं और जानते हैं कि इनकी दीवारों के पीछे क्या राज छुपे हैं। सऊदी अरेबिया के नॉर्थ वेस्ट एरिया में वाक़ई जगह है मदाइने सालेह, जिसका मतलब है सिटीज़ ऑफ सालेह, और कुरान में इसे अल हिज्र के नाम से भी पुकारा गया है। बेसिकली 6th सेंचुरी एडी में नेबेटिन सिविलाइजेशन के लोगों ने इस एरिया को आबाद किया था। इस सिविलाइजेशन का होल्ड आज के सऊदी अरेबिया का कुछ एरिया, जॉर्डन, सीरिया और फ़लस्तीन के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल था, और पेट्रा इनका कैपिटल सिटी हुआ करता था। मदीनतुल मुकर्रमा से ये जगह करीब 370 किलोमीटर और मक्का से 740 किलोमीटर के फासले पर है। इसी के साथ साथ मदाइने सालेह से करीब 25 किलोमीटर साउथ में एक तारीखी शहर अलूला भी वाक़या है। अलूला एक बहुत ही कदीम और बड़ा शहर है जिसके अंदर मदाइने सालेह आता है। यहाँ एक बात याद रहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस एरिया में मुसलमानों को जाने से मना किया है वो जगह मदाइने सालेह है, ना कि अलूला। यहाँ के रहने वाले लोगों की इंटेलिजेंस, विजडम और पावर उस वक्त के लोगों में बहुत मशहूर हुआ करती थी, जहाँ ये बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर रहने के लिए घर बनाते, जिसकी शक्ल हम आज भी देख सकते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने इस एरिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड किया हुआ है। आपने अक्सर पिक्चर्स या वीडियोज़ में इस एलिफेंट रॉक को देखा होगा, ये भी अलूला में ही मौजूद है। अलूला में आपको ये शीशे से बनी हुई बिल्डिंग भी देखने को मिलेगी जिसका नाम है मराया। अरबिक ज़बान में मराया रिफ्लेक्शन और मिरर को कहते हैं। ये बिल्डिंग पूरी की पूरी शीशे से बनी है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। अब बात करते हैं कि मुसलमानों को यहाँ जाने से क्यों मना किया गया। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 4000 साल पहले, जब अलूला और मदाइने सालेह वाले एरिया में कौम समूद आबाद थी और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इस कौम की तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत नूह की औलाद में से थे, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद में एक समूद नामी शख्सियत हुआ करती थी। समूद की वफ़ात के बाद इस कौम को फिर कौम समूद कहा गया। अब ये वही कौम थी जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ थी। मतलब कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब नाजिल किया तो हज़रत हूद के साथ अज़ाब से बच जाने वाली कौम समूद कहलाई। बेसिकली ये अज़ाब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था, और जो लोग इस अज़ाब से बच गए वही आगे जाकर कौम समूद कहलाने लगी। फिर ये एंशिएंट फ़लस्तीन में जाकर आबाद हो गई, और तकरीबन 500 साल गुजरने के बाद इस कौम के लोगों ने सऊदी अरेबिया के शहर अलूला का रुख किया। तब ये सारा एरिया सीरिया का हुआ करता था और इसे हिज्र भी कहा जाता था। फिर इसके बाद इस एरिया को मदाइने सालेह का नाम दे दिया गया। कुछ टाइम गुजरने के बाद फिर अल्लाह ताला ने इस कौम पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा, क्योंकि ये कौम बुत परस्ती और तरह तरह के गुनाहों में शामिल हो चुकी थी। अब अजीब बात यह है कि इस कौम के आबा व अजदाद ने सिर्फ 500 साल पहले ही अजाब देखा था, और गुनाहों से पाक होने की वजह से ये लोग अजाब से बच गए थे। लेकिन अब उनकी औलादें फिर से गुनाहों और शिर्क में मुलव्विस हो चुकी थी, और इन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात को भुला दिया था। कौम समूद अलूला में शिफ्ट होने के बाद ये लोग यहाँ पर बड़े बड़े घर बनाते और वहाँ पर शिफ्ट हो जाते। ये कौम इस चीज़ में बहुत माहिर थे। इसी के साथ साथ ये कौम एग्रीकल्चर का भी बहुत अच्छा खासा तजर्बा रखती थी। इन लोगों ने अलूला और मदाइने सालेह वाली जगह में कुएँ भी खोदे ताकि वहाँ से निकलने वाले ताज़े पानी को ये इस्तेमाल कर सकें। अल्लाह ताला सूरह आराफ में फरमाते हैं कि याद करो जब उसने तुम्हें आद के बाद खलीफा बनाया और तुम्हें ज़मीन में आबाद किया, तुम उसके मैदानों में महल्लात बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर मकान बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फसाद ना फैलाओ। कौम समूद को राह रास्त लाने पर अल्लाह ताला ने फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इन पर पैगंबर बनाकर भेजा ताकि इन लोगों को सीधे रास्ते पर लाया जा सके और ये गुनाहों को छोड़ दें और एक अल्लाह की इबादत करें। लेकिन कौम समूद ने फिर से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तालीमात मानने से इनकार कर दिया
صرف کچھ لوگ ہی تھے اس قوم میں جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور پوری قوم میں جو لوگ ایمان نہیں لائے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی کہ اگر صالح کا خدا قتیبہ نامی پہاڑی سے 10 ماہ کی پریگننٹ اونٹھی نکال دے گا تو ہم صالح علیہ السلام کی ساری باتوں کو مان لیں گے اور ان پر ایمان لے آئیں گے، اور اگر صالح یہ کام کرنے میں ناکام رہے تو پھر ہم ان پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی اس ڈیمانڈ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ان کو معجزہ دکھا تاکہ یہ لوگ مجھ پر ایمان لے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت صالح علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی، پھر ایک پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک خوبصورت پریگننٹ اونٹھی نکلتی ہے۔ جب یہ معجزہ قوم سمود نے دیکھا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے فوری طور پر حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، اور کئی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو شیطانی عمل ہے، اور جن لوگوں نے یہ کہا وہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ ابھی کچھ ہی ٹائم گزرا تھا کہ ان لوگوں کو ایک پریشانی ہونے لگی کہ ہم نے اللہ کے نبی اور اس کے معجزے کا انکار کیا ہے، کہیں ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے، جیسا کہ پچھلی قوم پر آیا تھا، جس کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے اس بات کی معافی بھی مانگی اور یہ عہد کیا کہ ہم اس اونٹنی کا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ بیسیکلی قوم سمود ایک کنویں کا پانی پیتے تھے، لیکن اونٹنی کے آ جانے کے بعد اب اس پانی کو بھی شیئر کیا جانا تھا اونٹنی اور قوم کے بیچ، کیونکہ یہ اونٹنی جس دن بھی اس کنویں سے پانی پیتی تھی اس دن اس کنویں سے سارا پانی ختم ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو ایک طریقہ بتایا کہ جس سے یہ آپس میں پانی شیئر کر سکیں۔ وہ یہ کہ جس دن اونٹنی اس کنویں سے پانی پیے گی اس دن کوئی اور دوسرا اس کنویں سے پانی نہیں پیے گا، لیکن اس قوم کے پاس جس دن کنویں کا پانی نہیں ہوتا تھا اس دن ان لوگوں کے پاس اونٹنی کا دودھ ہوتا تھا جنہیں یہ اسٹور کر کر بھی رکھتے تھے۔ لیکن یہ سلسلہ بھی زیادہ دیر تک نہ چل سکا، اور اس قوم کے لوگوں نے سوچا کہ ہم ایک دن کی پانی کی تنگی بھی کیوں برداشت کریں، یعنی کہ یہ لوگ اب اس اونٹنی سے تنگ ہونے لگے تھے، کیونکہ یہ اونٹنی جب باغات میں چارہ چرنے جاتی تھی تب باقی جانور اس کو دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے قوم سمود کے کچھ لوگوں نے اس اونٹنی کو مارنے کا فیصلہ کر لیا، جس کے بعد 2 نوجوانوں نے اس اونٹنی کے سب سے پہلے پیر کاٹے اور پھر بعد میں اسے تیروں سے نشانہ بنایا۔ اونٹنی کافی زخمی ہو چکی تھی، پھر کچھ ہی دیر بعد وہ اونٹنی مر جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام تک پہنچتی ہے تو وہ بہت زیادہ افسردہ ہوتے ہیں اور فوراً اپنے لوگوں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اب تم پر تو اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا، کیونکہ تم نے اونٹنی کا قتل کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی معافی مانگ لو، نہیں تو عذاب تو آ کر ہی رہنا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ جو لوگ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس شہر یعنی کہ الولہ اور مدائن صالح کے ایریا کو چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ یہاں پر ایک عذاب آنے والا ہے۔ لیکن یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ قوم سمود کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی اس بات کو لے کر مذاق بنانے لگے اور حضرت صالح علیہ السلام سے یہ سوال پوچھتی کہ یہ عذاب کب آئے گا اور کہاں سے آئے گا۔ اسی دوران قوم سمود ہی کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کرنا شروع کر دی۔ قوم سمود کے 9 لوگ شامل تھے اس پلاننگ میں، اور یہ واقعہ قرآن پاک کے سورہ النمل میں بھی بیان ہے۔ وہ یہ کہ ان کا پلان تھا کہ رات کے وقت خاموشی سے حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کر کے ان کا قتل کریں گے، لیکن جب یہ لوگ رات کو ایسا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ پتھر گرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اپنے کچھ لوگوں کو لے کر جو اللہ پر یقین رکھتے تھے اس ایریا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس ایریا کو چھوڑے ہوئے ابھی صرف 2 دن ہی ہوئے تھے کہ قوم سمود کے لوگوں پر عذاب آ جاتا ہے۔ بڑے بڑے زلزلوں اور آسمانی بجلی نے قوم سمود کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا، اور یہ سب لوگ جہاں پر جمع تھے، جہاں پر ان پر عذاب آیا، وہ جگہ تھی مدائن صالح۔ اس عذاب کے بعد کئی 100 سال گزر گئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو جنگ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سامنے آئی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس جگہ پر جانے سے منع فرمایا تھا۔ ایک حدیث کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اس مقام یعنی کہ مدائن صالح کے علاقے کے قریب پہنچے تو آپ رک گئے اور یہاں کے لوگوں سے ملے۔ جب یہاں پر رہنے والے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو کچھ کھجوریں اور پانی کا تحفہ پیش کیا تو آپ نے اپنے کمپینینز کو یہ کھانے اور پینے سے منع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس جگہ میں داخل نہ ہونا، کیونکہ یہاں پر ایک قوم کو عذاب دیا گیا تھا، اور آپ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم بھی کہیں ان چیزوں کو اپنا نہ لو جو کہ قوم سمود میں تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس علاقے کے گھروں میں نہ جاؤ، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے اوپر رحم نہیں کیا۔ جس عذاب سے ان لوگوں کو گزرنا پڑا ہے اس سے تم بھی گزر سکتے ہو۔
अगर तुमने भी इन लोगों के गुनाहों को अपना लिया। लास्ट में अब ये सवाल पैदा होता है कि क्यों मोहम्मद बिन सलमान इस एरिया को इतना प्रमोट कर रहे हैं, हालांकि यहाँ जाने की तो मुमानियत है। तो बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया को ऑयल की डिपेंडेंसी से ख़त्म करना चाहते हैं, और मोहम्मद बिन सलमान के इसी मिशन को देखते हुए सऊदी अरेबिया टूरिज़्म को बहुत प्रमोट कर रहा है, जहां आपके सामने न्योम सिटी सबसे बड़ी मिसाल है। अब ये अलग बात है कि न्योम प्रोजेक्ट भी फेल होने के बिल्कुल करीब है। टूरिस्ट के लिए अल उला में बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, जहां रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं, हॉट एयर बैलून का एक्सपीरियंस, इवन के मदाइने साले के आसपास के एरिया में म्यूज़िक फेस्टिवल्स भी किए जाते हैं। सऊदी अरेबिया को तो इस एरिया में जाने पर पाबंदी लगानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वहाँ आपको कई यूट्यूब के व्लॉगर्स भी देखने को मिलेंगे जो कि वहाँ जाकर वीडियोस शूट करते हैं और उस जगह को अच्छे से घूमते हैं, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि हदीस के मुताबिक यहाँ जाना मना है। रॉयल कमीशन ऑफ अल उला के मुताबिक जब कोई भी टूरिस्ट इस एरिया में आता है तो वो एक दिन का करीब $560 खर्च करता है, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा सऊदी अरेबिया को ही हो रहा है। और वक्त के साथ साथ सऊदी अरेबिया अपनी इस टूरिस्ट इंडस्ट्री को और ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। न्योम प्रोजेक्ट फेलियर के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी क्या राय है मोहम्मद बिन सलमान के बारे में। क्या मोहम्मद बिन सलमान को मदाइने साले के एरिया पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए? अपनी राय का इज़हार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।